كممثلين رجال العمل, c'est-à-dire rentrer dans un cadre économique. Et nous avons demandé à ce que, sur ce point précis, que le monde entrepreneurial, puisque l'iqtisad, soit constitué en tant que force prioritaire du développement économique et social. On a des faiblesses pour construire notre économie et nous avons défini et nous avons donné notre vision. النقطة الثانية كجزائريين مواطنين, nous avons aussi la citoyenneté, la République, la liberté démocratique doit être instaurée en tant que forme d'action dans ce pays. Ça veut dire quoi? Il faut consolider et approfondir la démocratie dans son ensemble. Et nous avons donné عطينا وجه وعطينا عليه رانا طالبين هاد النقطة تكون في الدستور. والنقطة الثالثة اللي طالبنا باللي que le Conseil constitutionnel puisse avoir à prendre en compte la saisine des groupes sociaux. Ça veut dire qu'on peut saisir le Conseil ou la Cour, on peut appeler ça comme on veut, c'est suivant les attributions que lui donnera يعطيها الدستور. ماذا بينا يكون les groupes sociaux, c'est constitués légalement, puissent avoir la possibilité de la saisine du Conseil constitutionnel. حنايا الاقتراحات 47 الاقتراح اللي بعثه لنا الوزير الدولة سي أحمد يحيى زدنا عليه 3 اقتراحات. هي اقتراحات اقتصادية اللي تروح المؤسسات الجزائرية فيما يخص التكوين والحصول على المشاريع. Nous avons donné notre point de vue, nous avons fait part de notre expérience et ça a été fructueux. Bon, mais maintenant, bien entendu, c'est une pierre à l'édifice. La Constitution, c'est quelque chose de très important et je pense que nous avons, en ce qui nous concerne, les organisations patronales, nous avons apporté notre pierre et je vous en remercie. احنا تكلمنا كثيرا على حماية الآلة الإنتاجية ديالنا والمنتج ديالنا ضد الشيء اللي يعني داخل البلاد لازم له حد. Nous avons apporté donc toute notre contribution en ce qui concerne la confirmation donc de l'ensemble des constantes nationales, l'algérianité, la mazérité, l'arabité et l'islam. Bien sûr, notre contribution a beaucoup plus porté sur des aspects donc économiques et notamment de l'entreprise publique qui a de tout temps participé donc à tout le développement national. Mais nous avons dépassé un peu ce clivage et ce débat public-privé pour ne parler uniquement de l'entreprise nationale en tant que facteur de développement et en même temps en tant qu'élément qu'il faudra protéger en tant que patrimoine national. Bien sûr, nous avons abordé d'autres points tels que la nécessité de nous amarrer à l'économie de la science et de la connaissance et essayer donc d'aller vers un enseignement de qualité qui puisse donc nous permettre cet amarrage au niveau international et essayer de nous positionner par rapport donc à toute cette économie mondiale. Et nous avons également parlé de la nécessité de la protection du manager de l'entreprise publique et en même temps de poser toutes les problématiques de la gouvernance de l'entreprise publique et en même temps de parler également de tout ce qui touche nos gestionnaires et nos managers, notamment en ce qui concerne la dépénalisation de l'acte de gestion. Nous avons abordé le problème du volet économique sur le plan de la continuité des réformes structurelles de notre économie. Nous avons bien sûr débordé sur des problèmes qu'il faut clarifier dans certains domaines, particulièrement consacrer le secteur économique national dans sa dimension secteur privé, secteur public, dans le traitement,
au niveau des institutions de l'État, nous avons demandé qu'il soit consacré dans la Constitution, c'est-à-dire l'égalité de traitement sur le plan économique des entreprises nationales, privées ou publiques, soit consacrée dans la Constitution pour mieux de renforcer un petit peu la complémentarité des deux secteurs national et économique, et ensuite pour pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne d'abord développer le partenariat privé public algérien, ensuite aller vers un partenariat triangulaire, c'est patronat privé algérien et public algérien avec l'extérieur, avec les étrangers. قدمنا اقتراحات فيما يخص دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي باش تكون عنده فعالية ويقوم ب يعني القيام بتجسيد في الميدان سياسة اقتصادية واجتماعية للأمد البعيد والمتوسط على مستوى الوطن. أيضا قدمنا اقتراح فيما يخص دسترة يعني مجلس منافسة، وقلنا لازم المجلس هذا يكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية لكي تكون عنده استقلالية تامة لتنظيم الاقتصاد، لتنظيم السوق ومراقبة السوق، أيضا الحركة يعني التجارية بصفة عامة. وأيضا قدمنا اقتراحات فيما يخص يعني إعادة نظر ودسترة المجلس الوطني للاستثمار فيما يخص كل الاستثمارات يعني الاستراتيجية الأجنبية كانت أو وطنية. وأيضا كان فيه يعني اقتراح فيما يخص أيضا دسترة يعني الحوار الاقتصادي والاجتماعي عن طريق الثلاثية وإدماج كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين باش يقوم بحوار فعال على مستوى الحكومة، وخاصة دسترة الثلاثية باش تكون كل القرارات نتاع الثلاثية صارت مفعول في الميدان وتطبيقها في الميدان بصفة يعني جذرية وبصفة مباشرة وسريعة. وأيضا كنا تكلمنا على عدم يعني تجريم لاك دو جيستيون، لا ديبيناليزاسيون دو لاك دو جيستيون، يعني المتعامل الاقتصادي سواء كان خاص أو عام معني بالأمر هذا. قلنا باش كنا يعني التطبيق نتاعو في الميدان فعلي وسريع فيجب دسترته في الدستور. وايضا كنا تكلمنا عن الديمقراطيه الاقتصاديه، لا ديمقراسي ايكونوميك، لا ترونسبارونس، الشفافيه الاقتصاديه، كل ما يتعلق بالامور الخاصه بالاقتصاد. وايضا العداله وعدم الفرز ما بين يعني القطاع العام والقطاع الخاص. الاقتراحات اللي قدمناهم عندهم شكل اقتصادي واجتماعي، يعني يدل بالنسبه للاقتراح تاعنا الحوار كذلك فهمني تاع الحلفاء الاجتماعيين. وبالنسبه لنا كذلك طلبنا يعني قضيه حقوق المواطن ان ينشط في التجاره والصناعه، هذه تكون يعني محمي من طرف قوانين الدستور. وكذلك طرقنا كذلك على اقتراح أن بعض المؤسسات النظامية تاع الاتحاديات حرفية تكون إن شاء الله بحول الله تنشط في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك ضمنا بالنسبة لنا كذلك أن هذه المؤسسات تكون على كل حال يعني مرسومة إن شاء الله في الدستور. فيه 3 مجالات. الأول متعلق بالقضايا الاقتصادية، أكدنا في القضايا الاقتصادية على ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتحريره من التبعية. ثانيا تنويع صيغ التمويل الاقتصادي للمشاريع وإدراج المعاملات الاقتصادية الإسلامية في تمويل المشاريع. تكلمنا أيضا على ضرورة إدراج قضية اللي هي أن الدولة تحمي الأمن الغذائي للجزائر. تكلمنا أيضا على ضرورة أن القطاعات الثلاث اللي تمثل الاقتصاد اللي هو القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الوقفي اللي هو قطاع كبير وكبير جدا، أكدنا أيضا في ضرورة أن هذه القطاعات الثلاثة تكون متكاملة وأن الدولة لا تميز بين القطاعات الثلاث. تكلمنا أيضا في قضية الاقتصاد حماية المنتوج الجزائري وحماية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وخاصة المؤسسات المصغرة والصغيرة عن طريق المناولة أو عن طريق لي مارشي بوبليك. تكلمنا في هذا الجانب الاقتصادي. في جوانب أخرى أيضا تكلمنا على ضرورة أن دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لأنه مؤسسة مهمة، دسترة المعهد العالي أو المعهد الوطني الخاص بالدراسات الاستراتيجية، لأنه لا يمكن أن دولة تمشي
بدون دراسات استراتيجية. تكلمنا أيضا على بعض القضايا الأخرى اللي تتناول لاباريتي، يعني المناصفة بين المرأة والرجل، أنه تكون يعني مش قضية مناصفة بقدر ما هي قضية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في إطار أولا الكفاءة، ثانيا النزاهة. إذن تناولنا مجموعة من القضايا اللي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار.